ସନ୍ନିବିଚ୍ଛେଦ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କର କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ଆଉ 10 ମାର୍କ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ 5 ମାର୍କ ହେଲା ଶବ୍ଦ ରୂପ 5 ମାର୍କ ହେଲା 5 ମାର୍କ ଶବ୍ଦ ରୂପ 5 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ कारण मुख्य 15 मार्क 5 मार्क तो काम कौन आनुअल एग्जाम रे पड़िबो नाही आ तू काई पकु हेगला संधि 5 मार्क देखो लॉन्ग क्वेश्चन दीटा 10 5 15 20 शब्द रूप धातु रूप 5 25 3 प्रत्यय 5 30 10 मार्क के 1 मार्क एमसीक्यू करते इस एमसीक्यू वन वर्ड नहीं हम तो आना नहीं नहीं पांचवा में वैसे इंजीनियर्स एमसीक्यू 5 विषय तो देखो ना 5 मार्क वन वर्ड 5 मार्क है 3 मार्क एग्जाम है होगा 3 मार्क के 3 मार्क के ओके बे पहले को बहुत ये तुम कर के देंगे तो सारा को लॉजिक আছে বুঝছো তো संस्कृत प्रति एते हतारर टाइम बेसी बनते संस्कृत प्रति एते अमनोযোগ काहे को जानि पारनी अन्य पाठ प्रति सोशियोलॉजी होमो बा लॉजिक एजुकेशन एटा हार्ड सॉल्व गोटे दिन बसिले पूरा विषयटा सेट और चार संस्कृत पे जाता था और तो सब जानते आप जाने को एक्स्ट्रा करते रे ता परिलक्षित है ना प्रथम एतस्य कारण अरे लक्ष्मी मेरी है ये तो मैसेज कौन करता है मुझे बताइएगा क्वेश्चन कर देना दस चाहिए कौन आलोचना करी कौन आसो इम्पोर्टेंट पॉइंट हां माने सिलेक्टेड माने सब संधि चित्र एटरो सेटरो तो सब संधि रही संधि चित्र खाओ विषय तो अल्प ही संधि चित्र स्त्री प्रत्यय हां कहले भी दे दी हां स्त्री प्रत्यय गुण देखो प्राय जोते अछि पर चित्र चाप माने हला आ हला आ कर लागि स्त्री प्रत्यय देखो अज इसर अछि अजा आउ किथर दीर्घ लागि करी हो मुद रुगी नर नारी एते सारा हम सब पोस्ट बहुत सारा पेज अरे उसी बाटा होची मूर्खान मैं बुझी गले सहज डार सेसर अछि तादे आकार लागि करी हो तादे दीर्घ लागि हो सइला पाठ कोन कोन जहां तो सेसर अछि तादे आकार उच्चारण हुई हां लिख रही थी उच्चारण अज हला अज मजा आकार लगियो उकिला उकिला रोग रुगी नर नारी नर का आकार छिगा कर लगे देखो ना बही पाठ दूरे थाओ हम माने कहिला बेले भी जानि पारु नर नारी ना कोन नर नारा तो ना मृदम रुगा को देव देवा हो देवी भी हो अक्षर मुझसे कम है कोया कथा नहीं आगे तोरी थिला पहिला बेले सुनिथिला आपण एटा फास्ट टाइम व्याकरण बहिने कहले माने तो निया जालना है
ଖାଲି ଅଧ୍ୟୟନ এইটা ଯୋଉ ଏଇଠି ମୁଖ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହଉଛି ନା ତ ମୁଖୀ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ହବ ତ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆକାର ଲାଗିବ ତଥା ସୁମୁଖ ସୁମୁଖା ଏଇଠି ସୁମୁଖୀ ଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଠି ମୁଖା ବି ହବ ସୁମୁଖ ସୁମୁଖା ସୁକେଶ ସୁକେଶା ସୁନଖ ସୁନଖା ସୁହସ୍ତ ସୁହସ୍ତା ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରି ସିଲେକ୍ଟିଭ मतलब कोठू ସନ୍ଧି କଥା ଛାଡ हां सन्धिटा रिसर्च देबी କାର ଏ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଡିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଗୁରା ସବୁ ତୁମକୁ ଆସିବ ଆକାର ଦେଇ କରିବେ କହିଲି ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ କଣ ନା ସିଏ ଛାଡ ତାପରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଗୁରା ନର୍ମାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଯାହାର ଯୋଡାଏ ଅର୍ଥ ହଉଥିବ ଯଥା ତୁମର ତାରକ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଲ କହିଲି ଅ ଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆକାର ଲାଗିବ ବା ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯାର ଭିତରେ କ ଥବ କ ଥିବ କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହର୍ଷଇକାର ହବ ପରେ ଆକାର ହବ ଯଥା କାରକ ଶେଷରେ ଅଛି କ ନା କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ र ର ରେ ହର୍ଷଇକାର ଦିଅ କାରିକା ନା ଏଠି ଅଛି बळा क तो एटा बळा का हर्षे ବଳା ହକ नाही बळा क खाली बळा क हां तो एटा हर्षे हेनी तो खाली आकर दे बळा का मझे आकार दिए हां आपण तो कहले हर्षे आकार दिए कार मझी गुडी को सिंगल छो देख पांच मझे किछि दिया जाय नै मात्रा वा फला किछि दिया जाय नाही कारक कारिका पांच हां एठी किछि भवक तो तारा भवका हेछि भविका हव କଥା हव ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ ନା ପୁରା ସତରେ ନାଇଁ ଦେଖ କିଛିଟାର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହବ ଯଥା ତାର କ ଯୋଡାଇ ହବ ତାର ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅ ଥିଲେ ଆ ଲାଗିବ ତାରକା ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ତାରିକା ତାରକାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରୁଷ ବା ତାରା ମାନେ ତାରକା ତାରିକା ମାନେ କଣ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଦେବୀ ସେମିତି ତୁମର ବର୍ତ୍ତକ କଣ ହବ ଯୋଡା ହେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତକା ବର୍ତ୍ତିକା ବର୍ତ୍ତିକା ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ତୁମର ବଳିତା ଏ ବଳିତା ଆଉ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତକ ହେଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତକା ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ମାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଘୋଟକ ଗୋଟିକା ନା ଏଇଠି ଗୋଟକି ହଁ ହଁ ହର୍ଷେ ଗଲା ଇଏ ଜାଗା हां ଗୋଟେ ଚଟକ ଅଛି ଚଟକା ଖାଲି ହବ ନା ଚଟକା ହବ ଚଟକା ଦେଇଛି ଚଟକା ହବ ଏ ପରି ନାହିଁ ପଡୁଛି ଦଶମ ବହି ପଡୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଲେ କଣ ଦେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗାର ମାରିକି ଫଟୋ ଉଠିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣଟା ପକେଇବେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଏଇଟା ଗାର ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢିବ ନ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗାର ମାରିବେନି ହଁ ଗାର ମାରି କମ ଅଛି ଯାହା ପଡିବ ନ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଅଧିକ କାଇଁ ଦେଲେ ଯୋଉଗୁରା କାରଣ ମରା ହବ ସେଇଗୁରା ନମ୍ବର କାଢିବି ନାଇଁ ଯୋଉ ସେଟା ଗାର ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ତାର ଭିତରେ ପକେଇ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦବ ସେ ଲଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତିନିଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଓଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ସଦନ ସବୁଥିରେ ମାନଙ୍କର 40 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା 40 ମାର୍କ ଆପଣ 10 ମାର୍କ ଦେବେ ସେ କାଇଁ ନଦେଲେ ଆମେ ହୋସ୍ ନଦେଲେ ସେଟା ପଢେଇଛୁ ପଢାନ୍ତୁ ହଉ ମାନେ ଏଥିରୁ କାରକ ବି ପକେଇଲେ ଦିନ କହିଲେ ବସ୍ତିରେ କେତେଟା ଦେବି ପାଞ୍ଚଟା ପଡିବ ଏଇଟା ଦେବି 10ଟା ଦେବେ ପଛେ ଆଉ କେତେଟା କୋଡେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଛିଟା ଯୋଡାଏ ଯୋଡାଏ ଅର୍ଥ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋପ ଗୋପର କଣ ହବ ନା ଗୋପା ଆଉ ଲେଖୁନ ବେ କଣ ଲେଖିବି ଗୋପର ଯୋଡା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋପର ଗୋପ ଲେଖିକି ଆଇଟମ ଦେ ଗୋପା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସବୁ ବହି ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଇଛି
सिलेक्टिव बैंडेज को सिलेक्टिव एग्रीमेंट में ही इतने सारा थोड़ी ना बॉडी हो तो ताकि बॉडी गार्ड में देखबे ऊपर तारला जोड़ाए गोपा आउ गोपार अर्थ कोन गोपीर अर्थ कोन गोप माने हमें जानिछु गौड़ कि गोपर जोड़ाए हला गोपा हला गोपी हला गोपी माने कोन गोपस्य स्त्री गोपी हां गोपस्य स्त्री गोपी ना ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଗୋପ ଜାତୀୟ ନାରୀ ହେଲା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଭାରି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଆକାର ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ देखिए गोपारे आकार लगी होला गोपा है याडे बहुत इम्पोर्टेंट क्लास करते ना सोशियोलॉजी एग्जाम तापरे कोन कहथि कोना देखिए गोपर जोड़ा स्त्री प्रत्यय हो गोटा वाला गोपा गोटा वाला गोपी गोपा माने कोन गोपी माने कोन गोपा माने हला गोपी कहउछ गोपी माने गोपर स्त्री गोपी गोपस्य स्त्री गोपा हला गोपो जात्या नारी आकर देखो जात्या गोपा आकर माने कोन ते गौड़ सेला गोपी जने गौड़ आसुता कोन कहबा गोपी आसु गौड़र स्त्री हला गोपी आसु चारि पांच जन आछंती लोक गोपा माने आसुछंती हला सेमति तुमरो क्षत्रिय ताहले राधा व्यासासी राधा कोन थिले गोपा ना गोपी आउडले क्षत्रिय हला क्षत्रिय वाला तुमरो जोड़ाई करो क्षत्रिया क्षत्रियी दीर्घई करो क्षत्रिया से जात्या कर दियो क्षत्रिय जात्या नारी सेटा कोन हो क्षत्रियस्य पत्नी बा स्त्री क्षत्रिय जात्या नारी क्षत्रिया क्षत्रियस्य पत्नी क्षत्रियी हला ताले रामस्य सीता ड्यास सीता ड्यास सीता कौन थी क्षत्रिया थिले ना क्षत्रियी थी क्षत्रियी थिले ताले राधा कौन थी क्षत्रियी शूद्र सेमति शूद्री शूद्रा वैश्य सेमति वैशी वैश्या तापर आ गोटे तुमरो तो मत थिले ती लागो श्रीमत श्रीमती न हलन थिले न दिले जशस्विन हलन जशस्विनी दीर्घकार उटा उटा लिखन दे मो कोन होजे मो लिखि पाबो जशस्विन अइपन जशस्विन जशस्विनी श्रीमत श्रीमती एमती सब होता है पठितवत पठितवती ताले श्रेष्ठवत कोन हबो
नहीं कौन भी श्रेष्ठवत कौन हबो हां श्रेष्ठवती तापर कर गुरुतर देखो तीन लिखि दो गाड़ी लिखि दो तर तम इष्ट लिखो तर तम इष्ट तव्य अन्य आदि प्रत्यय शेष रे थिले शेष रे थिले आकार जुग करा जाय स्त्री प्रत्यय निरूपण करा जाए ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିଛ ତର ଗୁରୁତର ଗୁରୁତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଲଘୁତର ଲଘୁତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହେଲା ତାପରେ ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମା ज्येष्ठ ज्येष्ठा कनिष्ठ कनिष्ठा वरिष्ठ वरिष्ठा पठितव्य पठितव्या गंतव्य गंतव्या नेतव्य नेतव्या दातव्य दातव्या गमनीय गमन्या पूजनीय पूजन्या सम्माननीय सम्मानन्या अस्वीकार करियो आउ किछि रो जोड़ा सेमि स्त्री प्रत्यक्ष देखा तुम्हारा आचार्य छ हला आचार्य रो जोड़ा कोन आचार्य ज्या गोटे आ गोटे आचार्य ज्यामी आचार्य माने कोन स्वयं अध्यापक आचार्य रो जोड़ा गोटे हला आचार्य गोटे आचार्य आचार्य होचंदी स्वयं अध्यापिका जे पाठ पढु स्त्री लोक निजे पढुथिबे से हेले आचार्य आउ जो सार पढ़तारा दीप सार बस्तु कोन अब आचार्य ना आचार्य जानी सेंगे स्थलर दुईटा हबो एते स्थला आ उतेला स्थली स्थला कृत्रिमा भूमि एगुला सब मिले देख स्थली कर से देली स्थली देली तो गोटे स्थले कोन स्थला स्थला माने हला कृत्रिमा भूमि देख स्थला आकार कोन दियाला कृत्रिमा आ स्थलीटा कोन हो प्राकृतिक हो कोन ते जानिला गोटे आसेला सेंगे उपाध्याय रो जोड़ा हबो गोटे हला उपाध्याया आ गोटे हला उपाध्यायिनी जे पाठ पढुथिबे से हेले उपाध्याया जे पढु नथिबे अंग स्त्री से उपाध्यायिनी स्त्री उपाध्यायिनी आ कोन अछि देखिए वही दे
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଣ ହବ କହିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂରି ରହି ଯୋଉ ମଣିଷ ନା ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଣିଷ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନିକଟୁ ସୂରି ତାହେଲେ ତୁମ ସାନ ନା ଜଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ଡାକିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂରି ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ସେଟା କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ କୁହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ନା ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଓଡିଆରେ ସିନା ତୁମର ଜ ଅଛି ୟ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜ ଆଉ ୟ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଟୋଟାଲି ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜ ହବ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟ ହବ ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ ସେଟାକୁ ଜ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଯଦି ଶେଷରେ ବା ମଝିରେ ରହିବ ସେଟାକୁ ୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଗୋଟେ ଲେଖ ଯଜ୍ଞ সেটা আরম্ভরে আছে না জ দেখে এই দেবনাগরী ভাষারে লেখি যাবতীয় দেবনাগরী দেবনাগরী ভাষা লেখিবি যাবতীয় দেখ প্রথমরে ଥିବାରେ সেটা জ উচ্চারণ ହେଲା ଶେଷରେ ଥିବାରେ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ଥିବାରୁ ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ଧି କହୁଛୁ फ्लिपकार्ट वाला और कौन है क्या शब्द अरे कौन तू कौन है कार कौन सब कौन बोलते कौन पूछे सिलेक्ट किया करो मुझे सॉरी कौन काराकोणपति काराकोणपति विषय रहता पढ़ी बता ये फिर कौन छी अभ्यास नुह विषय कथा कहू कौन बोलते केमिति पकेबे मैं क्वेश्चन केमिति हां तथा सॉरी सेरा कम ताहार हबो तू कार को को दिबो
सर जे ठीक अछि हिंट छै सर कारक विभक्ति से जो पड़ियो आ संधि भी से पढ़ले तो सर बही भितर भी आउरी अछि तो एतिकी बस दे सर बड़ी तो संतिटा बही भितर को देते एइटा एठु फेर समासटा भी समास अन्या करती तो सब प्रकृति प्रत्यय को दिया स्त्री प्रत्यय वगैरह केते पढ़े से ठीक तो पानी को लगे कचुदा सुन कचुदा सर इंटरेस्टिंग पढ़नी ये साइंस पढ़नी हां तासे पढ़नी श्रीमद् में कोर्स लिखले हम एक्सपीरियंस कोर्स लिखले डिस्कशन कोर्स लिखले पढ़ले तो 12 सप्ताह वर्ष से किसी कोर्स लिखले तो सुनते तो उसमें तक नहीं किसी ये जो बोलछ ना देख शब्द कारक विभक्ति देख आलोचना कर कर्ता पाखे प्रथमा विभक्ति हेतिले तापर हम कर्तरी प्रथमा कहू रूल हिसाब रे कर्ता निकटरे सदा बेले प्रथम विभक्ति हो राम अहम त्वम सह एगुला सब हेले कर्तरी प्रथम कर्म निकटरे द्वितीय विभक्ति हेतिले यथा भोजन कटक एगुला सब हेला द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति द्वारा करणे तृतीया हाथ द्वारा हस्तेन शिक्षक मानव द्वारा बहुवचन शिक्षक कान दुईटा द्वारा कर्णाभ्याम तापर चतुर्थी जहाँ को दान दिया जीव बा जहाँ पाई ता निकटरे चतुर्थी विभक्ति हबो भिक्षुक को भिक्षा दिया भिक्षुकाय भिक्षा देहि दानार्थ चतुर्थी मो पाई फुलाण मो पढ़िबा पाई विद्यालय को जाउछि पठनाय विद्यालय गच्छति एठी जो पठनाय हबो एठी दानार्थ चतुर्थी ताको कहबानी ताको कहबा निमित्तार्थ चतुर्थी पंचमी रूठर मानम थारु ग्रामात देश थारु देशात या हला उपादाने पंचमी षष्ठी विभक्ति